Hello semua. So today's lesson 3, series and parallel circuit. In previous lesson, we have learned what is the V, what is the I, and what is the R. Voltage, current and resistance. So ketiga-tiga V, I dan R ini kita akan bincangkan dengan bercerita tentang dua lita yang terlibat, iaitu series circuit and parallel circuit. Alright, before we want to learn about series and parallel circuit, you must know how to draw a circuit diagram. So, this is the symbol of the battery, the resistor, the bulb, the conductor, the voltmeter, ammeter, power supply, variable resistor. So, you must know the symbol of those accessories before you can draw a circuit diagram. So this is the example of the circuit diagram. Yeah. We have batteries, we have ammeter, we have voltmeter, we have variable resistor. So make sure here, so the voltmeter must across the resistor or across the conductor, and the ammeter must be connected in series. Okay, so this is the comparison between the series and the parallel circuit. So first of all, you look at the series circuit. Okay, so kalau you lihat di sini, circuit untuk series, susunan resistor dia ialah sebelah menyebelah. Okay, so just like this. So arus akan masuk ke dalam lita bersiri ini. So yang masuk ke dalam resistor yang pertama itu ialah I1, diikuti oleh I2 yang masuk ke dalam resistor kedua dan I3 yang masuk ke dalam resistor ketiga. Jadi untuk untuk arus ataupun current yang masuk ke dalam series circuit, arusnya adalah sama untuk kesemua arus yang merentasi resistor. Okay, so the formula of the current, I besarnya equal to I1, equal to I2, equal to I3. Now, we look at the parallel circuit. Okay, so susunan untuk parallel circuit macam ni. Di mana you tengok resistor ini disusun secara bertingkat. Okay, nampak tak? Dia bertingkat. Resistor 1, resistor 2, resistor 3 dia bertingkat. Jadi apa yang berlaku ialah arus yang besar tadi dia akan terpecah kepada 3. Okey, arus pertama yang merentasi resistor yang pertama, arus kedua yang merentasi perintang yang kedua atau resistor kedua, dan I3 yang merentasi rintangan yang ketiga. Jadi I yang besar yang mula-mula masuk tadi akan masuk ke simpang. So ada 3 simpang. So simpang yang pertama I1, simpang kedua I2, simpang ketiga I3. Yeah? Jadi beza dengan series tadi. Series tadi arus dia semua sama. Tapi untuk parallel, arus dia terpecah kepada 3. Jadi formulanya ialah I besar, untuk dapatkan nilai I besar adalah bersamaan dengan I1 ditambah dengan I2 plus I3. Okey, sebelum ni kita dah tengok apa yang berlaku to the current when it is in series or it's connected in parallel circuit. Now we observe what happened to the voltage when it is connected in series and parallel. Okay, let's look to the series circuit first. So ini ialah lita yang mana sama macam lita tadi, bersiri. Cumanya kita letakkan voltmeter across the resistor. So V1 across the resistor 1, V2 across the resistor 2, and V3 across the resistor 3. So now, apa yang berlaku apabila voltmeter ini diletakkan secara bersiri in circuit? So untuk mendapatkan nilai voltage yang besar, voltage total dia, okay, untuk series circuit, the formula is equal to V equal to V1 plus V2 plus V3.
So this is the formula of the voltage in series. Okay. So you kena faham ya, apabila dia berada dalam lita bersiri, okay, bacaan voltmeter antara V1, V2 dan V3 perlu ditambah untuk kita dapatkan V besar dia. Okay, boleh faham ya? Whereas in parallel circuit, okay, so ini circuit untuk parallel. So you perhatikan how the voltmeter is connected in parallel circuit. So every voltmeter is across the resistor. So V1 across the resistor 1, V2 across the resistor 2 and V3 across the resistor 3. So you tengok ya, susunan bertingkat begini Jadi untuk pengiraan voltmeter, untuk kita dapatkan nilai total voltmeter ataupun bacaan voltagenya, ketiga-tiga susunan voltmeter ini akan memberikan bacaan yang sama. Iaitu apabila disusun secara paralel saja, you mesti tahu bahawa total voltagenya adalah sama untuk V1, V2 dan V3. So ini formula dia. V equal to V1 equal to V2 equal to V3. So make sure ya, you boleh compare current dalam series and parallel, tadi kita dah tengok, and voltage in series and parallel. Memang ketara perbezaan dia. Right, now kita move on to effective resistance ataupun rintangan efektif. Okay, maksudnya rintangan total dalam lita bersiri dan lita selari. Okay, so ini ialah lita bersiri tadi. So susunan untuk resistor dia, okay, R1, R2 dan R3 dia duduk sebelah menyebelah. Jadi untuk lita bersiri, nilai effective resistance dia you tambah saja. Okay, nilai R1 tambah R2 tambahkan dengan R3. So this is the formula ya. So simbol untuk effective resistance is RE. So R1 plus R2 plus R3. Okay, effective resistance untuk lita parallel or rintangan berkesan untuk lita selari. Okay, R1, R2, R3 dia disusun begini. So, untuk mencari nilai rintangan berkesan atau effective resistance, this is the formula. 1 over RE equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay, so you tengok formula dia. Beza dengan series circuit tadi. So, dia mesti 1 per. Okay, so effective resistance dia 1 per RE equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Jadi you nak cari nilai RE, so kita gunakan formula yang ni. Okay, jadi kita letakkan dia dalam kurungan and kita letakkan to the power of negative 1. So that you dapat nilai RE. So 1 over RE tu ialah untuk dapatkan dia punya nilai kalau dalam parallel circuit, but yet yang terakhir sekali you kena cari juga nilai RE. So kita letakkan dia dalam kurungan and we put the to the power of negative 1. Okay? Although it seems in fraction, please remember that in physics we cannot use fraction as answer. So, you kena convertkan nilai yang you dapat dalam fraction ini ke dalam decimal places. That's very important. You cannot write in fraction. So, as a calculation step, okay, you can write in fraction. But yet, the final answer must be in decimal places. No fraction. Okay, so this is example 1. Okay, what type of circuit yang you nampak ni? Bila dia bertingkat macam ni, it is actually a parallel circuit. So, question A, what is the effective resistance? So, ada dua resistance di sini. So, bila dia tanya effective resistance, maka you kena cari satu nilai resistance tunggal. Maksudnya, dia dah simplifykan untuk dapatkan nilai effective resistance. So, bila parallel, you kena gunakan formula 1 over R. So, 1 over R plus equal to 1 over 3 plus 1 over 6. You dapat 1 over 2. Itu ialah 1 over R ya. So, you have to find the
R. So R you dapat di sini 2 ohm. Actually kalau you gunakan kalkulator lebih mudah. Okay, for example here, okay, kita gunakan 1/3 Okay, tutup. Oh sorry. Mana delete? Sini. Okay, 1/3. Okay, tutup kurungan. Plus 1, sorry. Buka kurungan. 1/6. Tutup kurungan. So, another kurungan lagi. And then kita letakkan to the power of -1. Okay, kenapa kita buat macam ni? Sebab you want to find the R. Okay, yang you cari ni ialah 1/R. Jadi macam ni nak jadikan R, dia kena -1. That's why yang ini you letakkan dia -1. So 1/3 plus 1/6 yang ini. Nampak tak? 1/3 plus 1/6 yang ini. Ini adalah untuk dapatkan 1/R. Jadi bila nak cari R, you gunakan -1 dekat sini. So dia dah jadikan dia to the power of -1, maknanya dia bermaksud 1 per nilai ni. Okay, so tanda sama dengan you dapat balik 2 ohm. Okay, faham Alright, so kita tengok yang seterusnya, soalan kedua. Okay, what is the potential difference across the resistance? Jadi, okay, seperti yang kita dah belajar, potential difference untuk parallel nilai dia adalah sama. Jadi, you gunakan, okay, maklumat dia dah bagi dekat sini 6 ampere kan? Okay, kita tengok macam mana nak selesaikan dia. Okay, kita gunakan formula V equal to IR. So, effective resistance R ni yang inilah. Saat kita nak cari berapa dia punya potential difference across the resistance. Maksud dia ialah nilai resistance yang telah kita selesaikan tadi, iaitu 2 ohm Okay, so arus yang masuk tadi ialah 6 ampere. So, effective resistance yang you dapat ialah 2 ohm. Okay, so you boleh kira V dia ialah 12 volt. Okay, faham Okay, soalan yang ketiga. What is the potential difference across 3 ohm resistor? So, dia nak tahu yang ini. So, dia nak tahu kat sini. Jadi, kita dah tahu, kita dah belajar apabila dia parallel circuit, voltage yang across 3 ohm adalah sama dengan voltage yang across 6 ohm dan sama dengan voltage yang across 2 ohm. 2 ohm tadi tu ialah effective resistance. Okay. Jadi, dia bagi di sini potential difference across 3 ohm resistor equal to potential difference of the electric source. Maknanya, yang tadilah yang kita kira tu. Okay. So that, dia adalah 12 volt. Okay. Then, what is the current flow through the 3 ohm resistor? So, you nak tahu I kan? So, gunakan V over R. Okay, you dapat 12 volt divided by 3. So, the answer I equal to 4 ampere. Okay, now what is the current that flow through the 6 ohm? Okay, so kita gunakan formula yang sama. I equal to V over R. Okay, 12 ohm divided by 6. Okay, so you dapat 2 ampere. Okay, boleh Okay, so let's look at the example 2. Okay, dia bagi diagram ni. Okay, kalau you tengok di sini, ini ialah circuit, series circuit So, dia tak ada simpang dia sebelah-sebelah macam ni. Okay, so soalannya is, what is the current running through the 4 resistance? So, maklumat yang dia bagi dekat sini, 4 ohm, across resistor 4 ohm, voltage nya ialah 8 volt. So, macam mana nak selesaikan soalan ni? Okay, kita tengok Okay, so kita gunakan formula. Sebab dia minta nak cari current. Jadi, daripada formula V equal to IR, kita tukarkan jadi I equal to V over R. So, V dia, macam mana nak guna? Okay, so V dia adalah 8 volt divided by 4. Okay, sebab dia nak tahu what is the current running through the 4 ohm resistance. So, dia nak tahu arus yang masuk kat sini. Yang masuk pada 4 ohm ni. Okay, jadi kita ambil voltage yang across 4 ohm dan resistor dia juga yang 4 ohm. So, you dapat 8 divided by 4
You dapat I equal to 2 ampere. Alright, next. B. What is the current running through the 3 ohm resistor? Okay. So, gunakan kaedah yang sama. So, dia nak tahu berapa arus yang lalu pada 3 ohm ini. Jadi, kita tahu current through 3 ohm resistor adalah sama dengan current through the 4 ohm resistor. Sebab ini adalah litar bersiri. So, when the circuit is in series, maka the current that flow through the resistance in series circuit are equal. Jadi tadi arus yang lalu pada 4 ohm ialah 2 ampere. So that the current pass through the 3 ohm also 2 ampere. Okay. Yes. Okay. Anything else? Yes. 2 ampere So arus yang lalu. So 2 ampere ini ialah arus yang besar lah. Arus yang dekat highway. Ini kita panggil highway lah. Kalau dia masuk simpang, baru jalan biasa. Okay, so yang ni dia tak ada simpang dia jalan terus sahaja. Okay, voltmeter ini bukan simpang sebab arus dia tak lalu voltmeter. Dia terus je. Dia terus across the resistor and back to negative terminal. So voltmeter yang diletakkan di sini adalah untuk measure the potential difference. Okay, next. Okay, see what is the potential difference across 3 ohm resistor. Okay, so kita gunakan formula V equal to I R. Okay, sebab you nak tahu voltage yang across this 3 ohm. So maknanya you kena letakkan voltmeter dekat sini. Across the 3 ohm. Kalau yang 8 volt ini ialah voltmeter yang diletakkan across 4 ohm. Jadi 8 volt is the potential difference across this 4 ohm. Jadi kalau you letak voltage across voltmeter across the 3 ohm, what is the voltmeter reading? Okay, so we use the formula V equal to IR. So arus kita dah tahu yang masuk dalam ni ialah 2 ampere. So the resistance kita tahu ialah 3 ohm. Okay, so you substitute saja in the formula, then you will get 6 volt. Okay. Next, what is the potential difference across the battery? Okay, so kita gunakan, kita dah tahu sebelum ni, previous lesson, we have learned about the series circuit. So the voltage in series circuit equal to, okay, the voltage across 3 ohm plus voltage across the 4 ohm. Okay, so V1 plus V2, then you will get the total voltage. So that means the voltage of the battery. So 6 volt plus 8 volt equal to 14 volt.